Hello, my name is Farhan, and I will be interpret for Meta's interpreting in sixth semester. So I will interpret this video. ही चाल तुरु तुरु उडती केस भुरू भुरू डाव्या डोळ्यावर बट ढळली जशी मावळत्या उन्हात केवळ्याच्या बनात नागिण सळसळली इथं कुणी आसपासना डोळ्याच्या कोणात हासना तू जरा माझ्याशी बोलना ओठाची मोहोर खोलना तू लग बग जाता मग वळून पाहता वाट पावलात अडखळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली ही चाल तुरु तुरु उडती केस भुरू भुरू डाव्या डोळ्यावर बट ढळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली. Some of you must have seen the video of this song online, and I'll tell you the story of how I made it. But before that, I have a question for all of you. So, how many of us over here have had celebrity crushes? See, almost all of us, right? And I'm sure some of us must have done something crazy to reach out to these crushes. This friend of mine one day decided to pack his bags and leave his home in Baroda and come to Mumbai to meet the love of his life, Amisha Patel. Well, okay. So he decided to do that, and he knew that he wanted to meet her in a different capacity, not as a fan, because pride. And the easiest way to get in touch with her was to get into showbiz, and he did. Eventually, over the years, he realized that this was actually something that he liked doing, and he stuck to it. It's been 10 years now since he started acting, and Amisha Patel now is history in his life. So, like they say, life happens to you when you're busy planning other things. This is a classic example of that. Things don't always work according to plan. Beberapa dari kalian ya, dari Anda semua pasti pernah melihat video ini secara online, dan saya akan menceritakan bagaimana saya membuat lagu ini gitu. Membuat lagu ini tercipta itu bagaimana ceritanya. Saya akan menceritakannya karena saya akan memberitahukannya kepada kalian, tapi sebelum itu saya punya pertanyaan untuk kalian semua. Berapa banyak dari kita yang pernah menyukai selebriti? Hampir semua dari kita kan pernah menyukainya ya. Teman, saya ini suatu hari memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya lah, bersiap buat pergi gitu, meninggalkan rumahnya. Dia pergi dari rumahnya di Baroda dan datang ke Mumbai untuk bertemu dengan cintanya gitu, bertemu dengan orang yang diragumi, crushnya lah. Iya, ada crush ini selebriti namanya Amisha Patel. Dia memutuskan untuk melakukan hal itu, dia melakukan buat pergi dari rumahnya ke Mumbai buat ketemu Amisha Patel. Cuma dengan kapasitas yang berbeda, bukan dengan sebagai penggemar, cuman statusnya sebagai seorang yang bekerja di industri kreatif, industri hiburan lah. Ya dia berusaha seperti itu kan. Cara termudahnya masuk industri hiburan, dia masuk terjun sebagai pemainnya, bukan sebagai produksinya itu kan.
dia akhirnya melakukannya gitu. Dia terjun di dunia hiburan, dia melakukannya bertahun-tahun. Dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dia sukai gitu. Menjadi aktor adalah suatu hal yang dia senangi, dia gemari gitu kan. Sudah 10 tahun sejak ia mulai berakting, sudah 10 tahun semenjak dia menjadi aktor, dan Amisha Patel sekarang sudah menjadi sejarah dalam hidupnya. Seperti yang mereka katakan, kehidupan terjadi pada Anda ketika Anda sibuk merencanakan hal-hal lain. Ini adalah contoh klasik dari hal itu. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana Anda. So let me tell you something. It's okay to not have one. I did not have a plan. I had a passion which I decided to pursue, and eventually everything fell into place. You know, when I was 5, my family used to encourage me to sing and dance in front of guests at family gatherings. And I used to be shy at first, maybe even awkward, but I gave in to their requests. I realized that I was enjoying being the entertainer. But this is the same family that conditioned me to believe that the mantra to live a successful, ideal life is you grow up, you graduate, and you find a decent job. This typical middle class Marathi family of mine, as expected, was not very thrilled about my acting aspirations. And actually, back then, maybe even I wasn't very convinced about it, because I didn't have a role model to point out to and say, hey, if she can do it, I can too. Plus, I was comfortable with having a plan. You grow up, you graduate, and you find a decent job, remember? So, while pursuing mass media in my graduate school, I happened to volunteer at a theatre company and got to be a part of a youth theatre festival which I helped organize. Lanjut lagi, saya akan menginterpretasikan selanjutnya. Izinkan saya memberitahu kalian semua, memberitahukan kalian sesuatu, tidak apa-apa untuk tidak memilikinya. Saya tidak memiliki rencana, saya memiliki hasrat yang saya putuskan untuk dikejar. Dan akhirnya semua berjalan dengan sendirinya. Ketika saya berusia 5 tahun, keluarga saya sering mendorong saya untuk bernyanyi dan menari depan para tamu di pertemuan keluarga itu. Abang-abang saya, kakak saya menyuruh saya untuk menari dan bernyanyi di pertemuan keluarga besar. Awalnya saya malu, bahkan mungkin canggung, tapi saya menuruti permintaan mereka. Saya menyadari bahwa saya menikmati menjadi penghibur, menjadi seorang penari, menjadi seorang penyanyi. Saya sangat menikmati, sangat enjoy. Tapi ini adalah keluarga yang sama yang mengkondisikan saya untuk percaya bahwa mantra untuk menjalani kehidupan ideal yang khusus adalah Anda tumbuh dewasa, Anda lulus, dan Anda menemukan pekerjaan yang layak. Keluarga mati kelas menengah yang khas ini, seperti yang diharapkan, tidak terlalu senang dengan aspirasi acting saya. Sebenarnya saat itu bahkan mungkin saya tidak terlalu yakin tentang hal tersebut ya, karena saya tidak memiliki panutan untuk ditunjukkan dan berkata, jika bisa melakukannya, saya juga bisa. Ditambah lagi saya merasa nyaman dengan memiliki sebuah rencana. Anda tumbuh dewasa, Anda lulus, dan Anda mendapatkan pekerjaan yang layak. Ingat, ketika saya mengambil jurusan media massa di sekolah pasca sarjana, saya menjadi sukarelawan di sebuah perusahaan teater dan menjadi bagian dari festival teater remaja yang baru saya selenggarakan. I was happy because I got to be around the theatre world, and my family was happy because I was doing event management, which was real work. When I started working on this festival, that festival turned out to be a turning point in my life, because when I witnessed actors perform on stage, I realized that that's where I want to be. I realized I wanted to be the storyteller.
I wanted to be the story, and I knew that if I did not pursue it, I was going to be extremely restless and unhappy. So I gave in to my gut and I decided to convince my family. But it took some courage and a lot of cajoling for my family to finally give in. Hesitantly so, but they gave in. I thought it was not that bad a beginning. I had a bumpy start because I knew I wanted to be an actor, and that was that. I wasn't sure if I wanted to do films or if I wanted to be part of television commercials or daily soaps, or if I wanted to stick to theatre. Saya senang karena bisa berada di sekitar dunia teater, dan keluarga saya senang karena saya melakukan manajemen acara yang merupakan pekerjaan yang nyata. Ketika saya mulai bekerja di festival ini, festival tersebut, festival memiliki titik balik dalam hidup saya. Karena ketika saya menyaksikan para aktor tampil di atas panggung, saya menyadari bahwa disitulah saya ingin berada. Saya ingin menjadi seorang aktor juga. Saya menyadari bahwa saya ingin menjadi seorang pendongeng gitu, storyteller. Saya ingin bisa menjadi cerita dari hal tersebut gitu. Dan saya tahu bahwa jika saya tidak mengejarnya, saya akan sangat gelisah dan tidak bahagia. Jadi saya mengikuti kata hati saya dan saya memutuskan untuk meyakinkan keluarga saya. Namun butuh keberanian dan banyak bujukan agar keluarga saya yakin dan menyetujuinya dengan ragu-ragu, tapi mereka akhirnya menyerah untuk mencegah saya. Mereka mensupport saya. Saya pikir itu bukan awal yang buruk. Saya mengalami awal yang tidak mulus karena saya tahu saya ingin menjadi seorang aktor. Dan begitulah saya tidak yakin apakah saya ingin bermain di film atau bermain menjadi bagian dari iklan televisi atau sabun mandi harian, atau apa saya ingin tetap berada di dunia teater. Saya memutuskan bahwa saya mencari tahu sambil berjalan, dan saya mencoba melakukan semua hal yang menurut saya benar, melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. So I decided that I'll figure it out as I go along, and I tried to do all the right things. Like I started looking for work, I started auditioning, made sure I was on the radar. You know, as Mumbaikars, we are trained to face rejection every single day. Thanks to rickshawalas. Because no matter where you want to go, you will have to go through at least 3 rejections before some kind soul comes along. Little did I know that these rickshawalas were preparing me for the rejections I will be facing in my life ahead. Seperti saya mencari pekerjaan, saya mulai mengikuti audisi, memastikan bahwa saya masuk dalam radar sebagai career. Kami dilatih untuk menghadapi penolakan setiap hari. Terima kasih kepada X Wallace, karena kemanapun Anda ingin pergi, Anda harus melalui setidaknya 3 kali penolakan sebelum ada orang yang baik hati yang datang. Sedikit yang saya ketahui bahwa X Wallace ini mempersiapkan saya untuk menghadapi penolakan-penolakan yang akan saya hadapi di masa depan. Masalahnya adalah dengan audisi, bahwa tidak peduli seberapa baik atau buruknya penampilan kalian, lepas dari penampilan yang Anda ketahui, audisi harus diterjemahkan dalam sebuah tawaran. Jadi tidak banyak dari audisi tersebut yang benar-benar diterjemahkan dalam tawaran gitu kan. Hanya sekedar lomba. Tapi ternyata itu adalah pengalaman belajar yang luar biasa buat saya, bukan hanya untuk keterampilan saya, tapi juga karena saya juga belajar untuk membangun ketahanan. Jadi saya yakin ini adalah suatu hal yang semua kita pernah alami. Gagal membuat kita sangat mudah untuk tidak menyerah, dan jika kita gagal terjadi berkali-kali, ini akan menjadi lebih mudah lagi, akan menjadi lebih membuat kita semangat lagi harusnya. Tetapi saya menyadari bahwa saya tidak boleh menyerah. Saya terus berusaha, dan saya sedih karena saya melakukannya. Dia sedih karena dia tahu dia gagal lagi. Dia sedih, cuma dia akan terus berusaha untuk mencobanya.
See, the thing with auditions is that no matter how good or bad you were at it, regardless of your performance, you should know that if an audition has to translate into an offer, that is not in your control. What is in your control is to give your best. And let me tell you, not a lot of those auditions actually translated into offers, but they turned out to be some fantastic learning experiences for me. It was not just for my skills, it was because I also learned to build resilience. So, I'm sure this is something that we all have experienced. Failure makes it very easy to give up. And if failure strikes multiple times, it becomes even easier. But I realized that I shouldn't give up, and I kept at it, and I'm glad that I did. Because like with the rickshawalas, you never know who will actually give in to your plea of taking you to your destination. But just because 6 of them said no to you in a row, doesn't mean you'll give up on going home, right? You will have to find an alternative. You will have to hustle. Nothing's going to come easy. Not having a plan actually turned out to be quite useful for me, because when I was in the middle of trying to figure out what to do, I chanced upon the internet. When I started with the internet, which was about a year and a half ago, we'd all been used to watching comedy sketches online. But the concept of web series or web shows was pretty novel. Not a lot of people had given into it yet. I thought it was a pretty interesting idea, and I thought I'll make most of this opportunity. Over a period of time, I had built my network of friends and mentors who've been and still continue to be my biggest support system. So they backed me up on this decision, and I decided to take the plunge. When I started my web journey with my first web show, which was a news satire comedy show on a YouTube channel I still continue to work with, I realized the power of the internet. Because the show got a boost from all over the world, from different parts of the world, people started writing to us. That cup song, that happened on a whim too. I was just chilling one fine afternoon at home, and I was playing the cups and singing different songs on it, and I decided to make a video. So I called my friend and said, can you come over? I need somebody to hold the camera. She got her phone camera, and I'm sitting at my house, and we've recorded this, and I uploaded this video with the tring of the bicycle in the background. If you listen to it keenly, I don't know what all other noises you'll be able to hear. But I put that video up anyway, and the attention that it got was unexpected. This something that I did without too much planning, just for fun, turned out to be a game changer for me. It opened so many more avenues for me, gave me so many new opportunities, that it makes me wonder what it would have been like had I spent time to think and plan how to make a perfect video. You know, a lot of us are forced to make very important decisions very early in life, and we are not even sure what we want to do. I wasn't, and that is okay. The answer lies in experimenting and doing so fearlessly. Everyone does not have a chalked out path. If you decide to be an actor, your journey and my journey is not necessarily going to be the same. You know, some prying uncles and aunties or some family members or family friends had asked me this. Your sister is a scientist? How come you chose to do this? I mean, my elder sister, I do look up to her and she does inspire me, but I didn't have to become a scientist to prove that. In fact, I don't think I've told her this either, but there was a point in my life where I wanted to do everything that she did. So she used to have long, silky, straight hair. She still does, but when I was a little kid, I used to have really short hair. So I used to tie a dupatta around my head with a hairband just to pretend to have hair like hers. I wanted to go to the same school as her, same college. Eventually, I realized that it was okay to not do what she was doing, and she was still going to be proud of me. Albert Einstein once said, if you judge a fish by its ability to climb the tree, it's going to spend all its life believing that it's stupid. You might not be good at one thing, but you will be better at 3 others. I learned this the very hard way, but
You cannot make everyone happy. What you can do, however, is make yourself happy, and that is very, very important. So be brave, have faith in yourself, figure out what makes you happy, and go do it. Get a job, leave a job, dance, sing, fall in love, carve your own niche. But most importantly, learn to embrace the randomness. Thank you. Karena seperti halnya Ikhwala, Anda tidak pernah tahu siapa yang benar-benar menyerah pada permintaan Anda untuk membawa Anda ke tempat tujuan Anda. Tetapi hanya karena 6 dari mereka menolak Anda, secara beruntun bukan berarti menolak Anda secara beruntun bukan berarti Anda akan menyerah untuk pulang kan. Anda akan tetap berusaha kan buat meraih impian Anda. Anda harus mencari alternatif lain. Anda harus bergegas. Tidak ada yang datang dengan mudah. Tidak peduli rencana ternyata yang cukup berguna bagi saya, karena ketika saya sedang berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan, saya menemukan internet. Ketika saya mulai menggunakan internet, yaitu sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya mulai terbiasa menonton sketsa komedi online, namun konsep serial web atau acara web masih sangat baru. Belum banyak orang yang tertarik untuk melakukannya. Saya pikir ini adalah ide yang cukup menarik, dan saya pikir akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selama beberapa waktu, saya telah membangun jaringan pertemanan, relasi, dan mentor yang telah membantu saya dan mendukung saya. Saya yakin untuk mengambil sebuah resiko. Saya memulai perjalanan web saya dengan acara pertama saya, yang merupakan satu berita, acara komedi saluran YouTube yang masih terus saya jalankan. Saya menyadari bahwasannya adanya kekuatan internet. Karena programnya disukai oleh hampir banyak orang, orang menulis saya berasal dari berbagai belahan dunia. Lagu Piala itu juga terjadi secara tiba-tiba. Saya sedang bersantai, kan dia menceritakan sebuah lagu, dia akan menceritakan ini. Terjadi secara tiba-tiba. Saya sedang bersantai sore hari di rumah saya, sedang bermain dengan cangkir dan menyanyi lagu yang berbeda di dalamnya. Saya memutuskan untuk membuat video, lalu saya menelpon teman saya dan bertanya kepada dia. Dan saya bertanya kepada dia untuk, bisalah aku sini. Aku butuh seorang untuk merekam video. Dia membawa kamera ponselnya dan saya duduk di rumah saya. Lalu kami mulai merekam dan mengupload dengan latar belakang suara berbeda, kling seperti itu. Saya nggak tahu kalian nyaman atau tidak atau mendengar atau tidak dengan suara yang itu ya. Saya tidak tahu suara apa yang kalian dengar ya. Inilah yang sesuatu yang saya lakukan tanpa perencanaan yang memadai, perencanaan yang matang. Saya hanya sekedar iseng, dan ternyata sebuah keisengan tersebut menggerakkan kualitas bagi saya. Itu membuka banyak peluang bagi saya, memberikan banyak peluang baru. Saya berpikir bahwa untuk membuat rencana yang sempurna gitu, nggak perlu kita hanya membuat rencana, habis itu jalan lagi. Itu menurut dia, pendapat dia. Kan tahu banyak dari kita melakukannya. Mereka dipaksa membuat keputusan yang penting dengan waktu yang cepat di dalam hidup mereka. Kita tidak yakin kita bisa melakukannya atau tidak ya. Nggak apa-apa, itu sudah biasa saja. Cuman yang pasti jawabannya terletak pada pengalaman, eksperimen, dan lakukan itu tanpa rasa takut. Jadi semua memiliki jalur yang dipetakan, nggak semua punya goals tapi event atau jalur hidupnya yang ada patternnya gitu, ada tandanya.
nggak semua kayak gitu. Jika kalian memutuskan untuk menjadi seorang aktor, maka perjalanannya akan beda denganku gitu. Aku dan kalian akan berbeda pengalamannya, perjalanannya. Kalian tahu berapa orang dari sanak keluargaku bertanya kepadaku, bagaimana kamu yakin dengan hal ini gitu, dengan bidang ini gitu. Bukankah kamu seorang ilmuwan? Maksudku, kakakku memang seorang perempuan dan dia juga seorang ilmuwan. Dia menginspirasiku, tapi tidak terlalu, saya tidak perlu menjadi dia gitu, tidak perlu menjadi seorang ilmuwan. Eh, Sebenarnya, saya belum memberitahu sebelumnya ada di mana titik saya merasa pengen menjadi seperti dia, melakukan hal-hal yang bisa dilakukan gitu kan. Eh, Seperti waktu kecil dia mempunyai rambut yang panjang seperti Surya dan dia masih memilikinya. Ketika kecil saya memiliki rambut yang pendek. Eh, Seperti halnya waktu kecil, saya ingin masuk ke perguruan tinggi yang sama dengan dia itu dengan kakak saya. Tapi ya udah nggak apa, eh, nggak masalah itu. Saya menyadari bahwasannya saya berbeda dengan dia gitu. Saya nggak apa untuk dia menjadi apa-apa gitu, dia menjadi seperti dia nggak apa-apa. Karena Albert Einstein pernah berkata jika kau menilai seorang ikan dari cara dia menaiki pohon, dia akan menghabiskan hidupnya hanya untuk mempercayai kebodohan tersebut. Mungkin kamu tidak pandai dalam satu hal, tapi kamu mungkin pandai di bidang lainnya. Saya belajar dengan sangat keras bahwa kamu tidak akan bisa membuat semua orang senang atau bahagia. Yang bisa kamu lakukan adalah membuat dirimu senang, membuat dirimu bahagia, itulah yang terpenting. Jadi mau jadi apapun kalian, mau jadi aktor, mau jadi seorang penyanyi, jadi percayalah pada diri kalian, ketahuilah apa yang membuat kalian senang, entah kalian menjadi aktor atau penyanyi, itu terserah kalian. Tapi yang terpenting adalah menghargai kecakapan kalian, kemampuan kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri. Okay, this is all interpreted for me. Thank you. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes,
meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Hello, my name is Muhammad Farhan, and I will interpret For this almost a decade, video. scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama They finally found hampir it here, satu in the dekade, depths of Shitao Cave. para The virus in question was a ilmuwan coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, mengejar or sumber SARS, virus in baru 2003. yang mematikan Coronaviruses are a group of melalui viruses covered in little gunung-gunung protein tertinggi spikes that dan look like a crown, gua-gua or corona yang in Latin. There are hundreds of known paling coronaviruses. terpencil di 7 of them Tiongkok. infect humans Mereka and can akhirnya cause disease. menemukannya The di sini coronavirus di dalam SARS-CoV causes SARS. eh, MERS-CoV causes di dalam MERS. kelelawar And gua SARS-CoV-2 Shitao. causes the disease Virus yang dimaksud COVID-19. adalah virus Of the corona 7 human yang menyebabkan coronaviruses, epidemi 4 sindrom cause pernapasan colds, akut mild, highly yang contagious parah infections atau of the yang nose and throat. SARS 2 infect pada the tahun lungs and cause much more severe 2003. illnesses. The 7th, Coronavirus which adalah causes sekelompok virus COVID-19, yang has diselimuti features of oleh each. It paku-paku spreads protein easily, but can kecil severely impact the lungs. yang When terlihat an infected seperti person coughs, droplets containing the virus mahkota spray out. atau The virus can corona infect a di new dalam person when the bahasa droplets Latin. enter their nose or Ada mouth. ratusan virus corona yang Coronaviruses diketahui transmit best in enclosed spaces where people are close together. 7 diantaranya Cold weather menginfeksi keeps their delicate manusia casing from dan drying menyebabkan out, penyakit enabling the virus to coronavirus survive for longer between hosts, while SARS-CoV UV exposure from menyebabkan sunlight SARS, may damage it. MERS-CoV These seasonal menyebabkan variations matter more MERS for dan established viruses, SARS-CoV-2 but because no one is yet menyebabkan immune to a penyakit new virus, COVID-19 it has so many dan potential dari hosts that 7 it doesn't virus need corona ideal pada conditions to manusia, spread. 4 diantaranya In the body, the menyebabkan protein spikes lipatan embed in the infeksi host ringan cells and fuse with them, yang enabling the virus sangat to menular hijack the host pada cell's hidung dan machinery to tenggorokan. replicate its own genes.
Dua, menginfeksi Coronaviruses store their paru-paru dan genes on menyebabkan RNA. penyakit All viruses are yang either RNA jauh lebih viruses or parah, DNA yang viruses. menyebar RNA dan viruses tend to be smaller, mudah, with fewer tetapi genes, dapat meaning berdampak they infect pada many hosts and replicate quickly in pada those paru-paru. hosts. In Ketika general, orang yang RNA terinfeksi viruses don't have a batuk, proofreading mechanism, tetesan whereas yang DNA viruses mengandung do. virus akan So, when menyembur an keluar. RNA Virus virus ini dapat replicates, it's much menginfeksi more likely to have mistakes orang called mutations. Many menginfeksi of these orang baru mutations ketika are useless or even harmful, menular di but some ruang make the tertutup, virus better suited di for mana certain orang-orang environments, like a saling new host berdekatan. species. Epidemics often occur when a Cuaca virus dingin jumps from membuat animals to humans. seluburnya This yang is true of halus the RNA tidak viruses mengering. that cause the Ebola, Paparan Zika, sinar and UV SARS dan epidemics, dari and the sinar COVID-19 matahari dapat pandemic. merusaknya. Once in Virus humans, musiman the virus ini still lebih mutates, usually not penting, enough to create a new lebih penting virus, bagi but virus yang enough to sudah create mapan. variations or Namun strains of karena the original one. ada Coronaviruses yang have a few kebal key terhadap differences virus from most baru. RNA Virus ini viruses. memiliki begitu They're some of the banyak largest, meaning they inang have the most potensial, genes. That sehingga creates more tidak opportunity for harmful memerlukan kondisi mutations. ideal untuk To menyebar. counteract this risk, coronaviruses have a unique Dalam feature, tubuh, an enzyme that checks for replication errors and lonjakan corrects mistakes. protein This makes tertanam di coronaviruses dalam much sel more stable, inang dan with a slower menyatu mutation rate than other RNA dengannya, viruses. sehingga memungkinkan While virus this may sound membajak formidable, the slow mutation rate is mesin sel actually inang a promising untuk sign when it mereplikasi comes to gennya disarming them. sendiri. Virus After an corona infection, menyimpan our immune gen systems can mereka pada recognize RNA. germs and destroy them more quickly if they Semua infect us virus again, adalah so virus they don't RNA make atau us virus sick. DNA. Virus But RNA mutations atau can make virus a DNA virus less cenderung recognizable to our lebih immune kecil, systems and therefore more difficult to cenderung fight lebih off. kecil dengan They can lebih also make sedikit gen antiviral yang drugs and berarti vaccines mereka less effective menginfeksi because they're tailored very specifically banyak to a inang virus. dan That's why we need a bereplikasi new flu vaccine every year. dengan The cepat di influenza virus dalam mutates inang so tersebut. quickly that Secara new umum, strains virus pop up RNA atau virus constantly. DNA The tidak slower memiliki mutation rate of coronaviruses mekanisme means our immune systems, pengoreksian, drugs, and sedangkan virus vaccines DNA might memiliki. be able to recognize them for longer after Jadi ketika infection virus and RNA therefore protect bereplikasi, us kemungkinan better. besar terjadi Still, we don't know how long kesalahan our bodies remain yang immune to disebut different mutasi. coronaviruses. Banyak There's never dari been an mutasi ini approved tidak treatment or vaccine berguna for a atau yang coronavirus. bahkan We berbahaya, haven't focused on treating the tetapi ones that beberapa di cause colds. antaranya And though scientists began developing membuat treatments for virus SARS lebih and cocok MERS, the untuk epidemics ended before those treatments lingkungan completed tertentu, clinical trials. seperti As we continue to spesies encroach inang on baru. other animals' habitats, Epidemi some scientists say a new coronavirus kemudian jumping to terjadi humans ketika is virus inevitable. berpindah But if dari we hewan ke investigate these manusia. unknowns, Hal ini it doesn't terjadi have to pada be virus devastating. RNA yang menyebabkan epidemi Students and teachers all Ebola over the world did ZKA their part to Zika help slow the spread of dari COVID-19 SARS by staying home. serta pandemi But what about COVID-19 their setelah graduation berada ceremonies? di Learn more about TED's manusia. global Virus campaign to celebrate and masih elevate the hopes bermutasi, and biasanya ideas of tidak an cukup entire untuk generation. Get involved at menciptakan TED.com/graduation. virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA lainnya. Virus ini adalah satu yang terbesar, yang berarti mereka memiliki gen paling banyak. Hal ini menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bermutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik enzim yang membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus yang lainnya. Meskipun ini mungkin terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal menjadi virus ini. Selain terinfeksi sistem kekebalan tubuh, kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kuman tersebut menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. Tapi ada tapinya nih. Mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena obat dan vaksin tersebut dirancang secara khusus untuk suatu virus. Itulah mengapa kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun, karena
virus influenza bermutasi dengan sangat cepat hingga jenis-jenis baru terus bermunculan. Laju mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh obat-obatan vaksin dan kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun kita masih belum tahu berapa lama tubuh kita akan kebal terhadap virus corona ini. Yang berbeda, tidak pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita berfokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan